জীবনের নয়ন তারা আলা হযরত মোর ইমাম বলে বলে আমার সাথে সবাই বলো আমার সাথে সবাই বলো আহলে সুন্নতের সাহারা আলা হযরত মোর ইমাম আহলে সুন্নতের সাহারা আলা হযরত মোর ইমাম আহলে সুন্নতের সাহারা আলা হযরত মোর ইমাম বলো না আহলে সুন্নতের সাহারা আলা হযরত মোর ইমাম। আরে আমার সাথে বাংলা বুঝেন না না উর্দুতে পড় আমার ভাই তো উর্দুতে পড়ছে আমার প্যারা ভাই পড়ছে মাশাআল্লাহ अभी सबके लिए लग चलो नाते पाठ पढ़ते হবে আমার গাবাতে আল্লাহ সুবহানাল্লাহ 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 ওনার কলামা भी আলা হযরত সালে উর্দুই পড়েছিলেন না জানে সুবহানাল্লাহ না জানে क्या हाल होता तमामी अहले सुन्नत का न जाने क्या हाल होता तमामी अहले सुन्नत का न जाने ये क्या न जाने ये क्या हाल होता तमामी अहले सुन्नत का अगर बोला अहले सुन्नतेर सहारा आला हज़रत मोर इमाम अपना बोलो अहले सुन्नतेर जोर से बोलो अहले सुन्नतेर सहारा नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत सैयद साहब आमिरुल इस्लाम चिश्ती सैयद साहब आमिरुल इस्लाम चिश्ती मसला के आला हज़रत मसला के आला हज़रत इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत मसला के आला हज़रत इश्क मोहब्बत আপনারা আমার সঙ্গে বলুন আহলে সুন্নতের সাহারা আলা হযরত अहले सुन्नतेर साहारा आला हज़रत मोर इमाम इंशाअल्लाह हमारे हज़रत तकरीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत मोहब्बत संगे बोलो अहले सुन्नतेर साहारा बोलो आला हज़रत मोर इमाम से बोलो कलाम में लिखा है आला हज़रत রাদিয়াল্লাহু তাআলা আশিকের মাহফিলে পড়ি ও মানুষটাকে জ্বলতে থাকে ওকে আলা হযরতের ওসিলায় तमाम পীরদের খান কাজকে বরকরার আছে বলো সুবহানাল্লাহ আমার সাথে বলো আহলে সুন্নতের সাহারা আলা হযরত মোর ইমাম আহলে সুন্নতের সাহারা আলা হযরত মোর ইমাম আলা হযরত মোর ইমাম আলা হযরত মোর ইমাম अहले सुन्नतेर साहारा आला हज़रत मोर इमाम खुदा को मोर इमाम चुनी मुस्तफा मौजूदात ने सुभान अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूदा बोलो सुभान अल्लाह खुदा को मोर इमाम चुनी मुस्तफा मौजूदात ने बड़ो पीर कृपा धारा आला हज़रत मोर इमाम